kani mo i-zoom kan sa natin. We're watching The Gifted. What time is it? 1:20, 1:23 a.m. Unfortunately, we can't sleep. 1:30, what to 7-Eleven? No, 2 o'clock. Can you guess the country, Rain? Iraq. Iraq. Moon Cafe. Moon. Morocco. Box A. Boxa. Cuba. Germany. One, two, three, go. What you got? Spicy cheesy Hungarian. Nakikikuha? Wala. Sama na oy. Ang alam nyo guys. Stop o Ano pag click para mahorot. Sige. May ikaw 1, 2, 3. Ay, ayaw sa diri ka na. 1, 2, 3, go. Ano sa ang camera mo rin? Ay, balin ko kayo, balin. Slimming. Natubay ka. Uy! Oh my gosh, hello! We're on the way to North Pass. Say hi. Hi guys. Say hi. Hi. North Vietnam. 8:30 ang amo ang departure time from Danao to Consuelo. It's still 3:20. So mabot mi dito around mga 4 or 5. Magbuhat ni siya Jollibee, mga pila pa ka oras. Ginam sino sa'yo. Kasi just set saan siya. Hi guys, narami sa Danao. Umayaw na kung gagawin si Pilion. This one. Rice? Guys, comment down below. Very cool. Avail me om. Ano yung buy one take one iced coffee? Time check. 4:56. Wala na klaro. 4:57. Okay. 8 pa kuan sa bar. Amazing. Mag-wait me 4 hours. Hi Lou. What you got? Pancake. What you got? Not Jollibee. Ikaw? Same thing. Unsay mo ha? Mochaccino. Yours? You don't know. Dara ko. Wow! Mag-umad ka. O magitaw ni? Unya, dira ko mukhaon. 50? It's already 5:48 and tayo pa kayagit. Ay, hapit na day, oy. Hopefully, dili bawd, cave bawd na, delikado. Pero dili raguro na bawd, oy. Natulgo na pa dyan ko. Pati finigabot dito, kay katulgo na kay kumra. Wala ko igana mo, laang. Ito na. Ikuha na clip and then ang clip na naabot kami sa kabuti. No, tita. Kabalo na ka. Pilangga ka na kung anak ni mo ha. Pila kay tip ano no? Bida ang saya sa Jollibee. O tita, ibutan ako ang assignment. Hi guys. Hello guys. So padong mi sa island sa Thailand.
Tapos ba? Time check, it's already... Saan oras? It's already 10:19. Kapit kami sa island. Marag, siguro mga 20 minutes left na lang. Update, gutom na ni. Ako din, gutom na kung rambot nila. Gutom ka? Yeah, pero okay lang. Nakadaog mo ko sa mga number lang. Hi guys, I'm so happy right now. Hindi halata. Say hi. Show you. Look at there, guys. It's so pretty. Pwede tamo ka naog. Mag-picture lang. So, ingani ni basta magtitip guys. Naalagi mis kamotes pero dila ta ko. Ito na San Marino. San Marino. Century. Kasi mas barato. San Marino. Baka mahimo mo. Minsan. Whatever. Ate mahimo. Pang bulk-bulk man ang century. Napili na century. Lo. Ayun, may kung minyo. Ay, So far, morning mo na palit guys. So, Yeah, We don't know. Si Mari. Stress na po siya balik. So, let's keep calm. we have Marie, ito ra. Easy open kan, opat. Di na magluto. Pwede na lagi makaluto. Kamu pa magluto. natay free taste sa Argentina. We're here at, you don't know, Tulang Diyot. Oh no! Look at the sand. Yeah. May kamang diri. Say hi to the vlog. So nice the sunset. Good morning! Morning mo breakfast for today. Grabe. Unay-uno, di ko minsan. Pasimuno sa tanan na. She feels sad. Ay ako di edge. Day 2. Day 2. Hi guys. Hi guys. They're gonna go on a zip line today. Maging ano to po? Hey guys, we're gonna buy bayad before rental sa paddle boat. Come here opat. Silang one sa si Hensley kay nag zipline. Good luck to them. Mag-zipline me guys. Exciting! This is us before zipline. Ah! Summers guys. What the hell? Uy, kanindot! Uy, na-FOMO ko! Nagbuhat sila. Karingkod. Hi guys! What if may crocodile?
Lahos mas, ilahos. Palef man ni. Palit, galit, galit ah. Lahi man inyong left ug amo ah. Unsa naman sila, guys? Meanwhile, kami ka-show you off, guys. Hi guys. Padong na sila balik. Si Winsam kay galisod na. Lahanan na problema. Ako diri. Ganda, ganda. Itadaka mais. Sad book mga kan guys kanang stickers. So guys, abot nag-unsa na mi diri. Ang problema mi sa kung unsa amo sakyan. Iwa na mi kwarta. Mahal kay pangayo sa kuan. Wa kay may naka-vlog guys kay murag lisod kay ang mga cave no. Kay natoslob jud ako cellphone ganiha na buang ko speaker. Nalimot ko na sa bulsa kong phone. It's so dark. Hi guys, we're going to mag-room tour ka. To our home in the moment. This is the villa that we This is it. Look at this. What the heck? Ito na, guys. Dili siya okay, guys. So hi guys. Hi, guys. Eat, guys. Happy birthday. Happy birthday, So mo to guys, tungas kay siya. Pandong kay King. Wala may gasakay guys. Fun. Hi guys. Nakatungas mi guys. Huwag kasakay. Asa man ta karon? We're going on a trip. Hi, guys. We're on the way to eat. Ay, palito. Guys, mag-shomai og ko na sa Ming. Sa si Canton. Sane Zarha. Oh, kasi nga sa kamot ay layo ko sa bote sa sweat. Sane Zarha. Hallelujah. Kay? Ah, kuyawa. Katawa lagi siya. Guys, nga naman to. Welcome to Corolla. Ay! Miss ko to na ano di ay. Welcome back. Dili ba? Hindi, dili ba yung mo ha?
plastic.